خون خرابے سے اس دشمنی سے ہم کہیں دور چلے جائیں گے سر. اب یہ مت کہنا کہ یہاں پہ کون دیکھے گا کون سنبھالے گا. سراب لالا ہیں. مانو میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. عزت نفس کا بڑا مان ہے مجھے. شیر بانو افرا صاحب خان اب آپ سے کچھ نہیں مانگے گی. جب شیر دل لالا آپ کے سامنے نہیں ٹک سکے تو سربلند لالا کیا چیز ہے. بانو کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں. رات کے اس پیر آپ حویلی کی نوکرانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لالا؟ شیر دل لالا کو مار دیا. میں نے کچھ غلط نہیں کیا بانو. میں نے جو کچھ کیا ہم دونوں کے لیے کیا. کیا سرداری بس صرف حیات خان کے بہنوں کا ہوتا اور ہم غلامی کرتے رہے ان کی؟ بانو 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 بی بی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا. تو کہاں گئی بانو؟ تم لوگ کو آرام کرنے کے پیسے دے رہے. اگر آج اگر بانو نہیں ملی نا میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو. بی پی کیا آ رہا ہے ان کا؟ 90/50. ان کو انفیوژن ایس 500 بول سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے آپ پلیز باہر انتظار کریں. افرا صاحب خان کا غیرت مند خون دوڑا ہے میرے اندر. سرداروں کی بیٹی سردار حیات خان کی گھٹی ملی تھی مجھے. عزت اور عزت نفس کا بڑا مان ہے مجھے. شیر بانو افرا صاحب خان اب آپ سے کچھ نہیں مانگے گی. ایکسکیوز می ڈاکٹر. پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت؟ کنڈیشن اسٹل انسٹیبل ہے. ان کا باڈی ٹیمپریچر نارمل نہیں ہو رہا. اگر اگلے چند گھنٹے تک رسپونڈ نہ کر سکی تو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. فی الحال ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. آپ بھی دعا کریں. تورسم 4 مہینے ہوئے اس کے گھر کے چکر لگاتے لگاتے. آخر کب تک یہاں رہیں گے ہم لوگ؟ جب تک ربیہ نہیں مل جاتی تب تک. ادھر پتھر اور بلاج کو بھی تم نے اس بازار میں نوکری پہ لگوایا ہوا. خود اس کے گھر پہ شیر کی نظر رکھتے ہو. یار اب تک پتہ لگنا ہوتا تو پتہ لگ جاتا نا. اور زعفران خان وہ الگ ناراض ہوگا. تو نے جانا ہے تو جا. لیکن کب تک چھپ سکتے ہیں ہم زعفران خان؟ چھپ نہیں رہا, میں یہیں ہوں. ربیہ کا ماما بڑا مکار اور تیز آدمی تھا. یہاں سے چھپ کر بھاگ گیا. وہ سب سے تو پتہ کر لیا ہم نے, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر میں وہ لوگ کہاں رہتے. خرچے کے پیسے بھی ختم ہو رہے. ہم ایسے نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن تو بار بار بول رہے گا نا, ہم ضرور پکڑے جائیں گے. مجھے جب مامے سے بات کرنی ہوگی میں کر لوں گا. اور اب تجھے جب بھی جانا ہو چلا جانا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جب تک ربیہ نہیں ملے گی میں کہیں نہیں جانے والا. میری بیوی کی سالگرہ ہے, یہی تقریب ہے آج. ہیپی برتھ ڈے ربیہ.
खुश किस्मत हूँ लड़की को चाहा, उसका साथ पा लिया। मैं अपने दिल के तमाम तर सच्चाइयों और गहराइयों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर हम जानते हैं कि आप लोग आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाली किस्त के लिए आप बार बार हमसे सवाल भी कर रहे हैं। नाजरीन, क्योंकि आने वाली एपिसोड का जिस तरह ट्रेलर हमने देखा और उसमें जो जो चीज़ें हमने देखी आज की इस वीडियो में, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। और नाजरीन, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिर सर बुलंद जंगल में जिस शख्स के साथ लड़ाई कर रहा था तो वो सीन देखने वाला था, उसमें VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। ना कि सिर्फ VFX बल्कि उस सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। नाजरीन, बार बार उस किरदार के बारे में सवाल कर रही हैं। कुछ नाजरीन का तो ये भी कहना है कि वो किरदार सोहराब खान का है और सर बुलंद को इस बात का इल्म हो जाता है कि मेरी मंगेतर और अपनी बहन का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सोहराब खान है। लेकिन नाजरीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो किरदार सोहराब खान का नहीं बल्कि तोरसम खान होता है। ये आप सुनकर शशदर रह जाएंगे। लेकिन नाजरीन, अगर आप उस ट्रेलर को गौर से देखें तो उससे आपको ये मालूम होगा कि वो किरदार किसी और का नहीं बल्कि सर बुलंद खान होता है। नाजरीन, जैसा कि हमने साबिका से साबिका एपिसोड में देखा कि जिस तरह तोरसम खान ने वहाँ पर यानी कि बिया के घर के आसपास जहाँ पर बिया पहले रहा करती थी, उस घर के आसपास उसने किराए पर कमरा लिया हुआ है और वो लोग वहाँ पर उसी की तलाश में आते जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि आखिर किस तरह तोरसम खान और सर बुलंद का आमना सामना होगा। नाजरीन, तोरसम खान वैसे ही जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा होगा तो यहाँ जब सर बुलंद खान अपनी मंगेतर को जंगल में तलाश कर रहा होगा कि आखिर मेरी मंगेतर गई तो गई कहाँ है, इसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। क्योंकि जैसा कि हम आपको बताते चलें कि जिस तरह हवेली के चारों अतराफ पहरेदारों की सख्त पहरादारी है, तो इस पहरेदारी में किसी का बाहर या अंदर आना पहरेदारों के अलावा कोई भी नहीं जानता। नाजरीन, यहाँ पर कुछ का तो कहना है कि यहाँ आमना सामना सर बुलंद का और तोरसम खान का होगा। खैर नाजरीन, ये तो दूर की बात है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सोहराब खान की हकीकत किस तरह सर बुलंद के सामने आएगी और सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि मेरी मंगेतर को आखिर कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका भाई सोहराब खान है। नाजरीन, हम यहाँ पर आपको दो किस्म की बातें बताएंगे कि दो तरह से पता चल सकता है कि आखिर इसका कातिल कौन है और किसने इसका कत्ल किया है। नाजरीन, सबसे पहली जो प्रेडिक्शन हम करेंगे वो ये है कि जब सोहराब खान हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गार्ड्स हैं जो कि हवेली की दीवारों पर ठहर कर हवेली की पहरेदारी करते हैं, उन तमाम के तमाम गार्ड से पता लगाएगा कि हवेली से कौन बाहर आया है और कौन रात के पहर अंदर गया है। नाजरीन, जब सोहराब खान अपने जाननशीनों जो कि उसके साथ 24 घंटे रहते हैं और वो उसका बायां बाजू या दायां बाजू बनकर रहते हैं, वो तमाम के तमाम गार्ड्स को जमा करेंगे,
उनसे पूछेंगे कि आखिरकार रात के वक्त कौन सी गाड़ी बाहर गई है या कोई शख्स हवेली में से बाहर गया है, उसकी तफसील मुझे चाहिए। नाजरीन, पहले तो तमाम गार्ड्स इस बात को बताने के लिए कतराएंगे, जो कि गार्ड्स ना के दीवारों बल्कि गेट के ऊपर ठहरे रहते थे। नाजरीन, वो गार्ड्स पर जब सर बुलंद के आदमी सख्ती करेंगे और उन्हें बताने के लिए मजबूर करेंगे कि हमें किसी न किसी तरह तुम लोग बचाओ कि आखिरकार बानो बीबी किस तरह बाहर गई है, तो नाजरीन उन गार्ड्स में से एक गार्ड बताएगा कि कल रात जब हम गेट पर पहरादारी कर रहे थे तो उस वक्त हवेली से बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी गई है और सोहराब खान के आदमी गाड़ी से बाहर गए हैं। नाजरीन, इस पर सर बुलंद को शक हो जाएगा कि कहीं सोहराब खान तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन नाजरीन वो इसका भाई है तो सर बुलंद उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और ना ही उसे ऐसा कह सकता है कि तुमने ही अपनी बहन को हवेली से गायब किया है, क्योंकि अभी तक तो कत्ल का पता नहीं चला। लेकिन नाजरीन, अगर देखा जाए तो लास्ट जगह पर जिस तरह हमने देखा कि सोहराब खान के आदमी आखिरकार वहां पर बानो बीबी का दुपट्टा और पत्थर पर लगा हुआ खून वाली जगह को तलाश कर लेते हैं और वहां पर सर बुलंद खान भी पहुंच जाता है और सोहराब खान इस तरह का सीन क्रिएट करना चाह रहा है कि तमाम लोगों को ऐसा लगे और ये इल्ज़ाम वो खुद की बजाय सर बुलंद के सर पर डालना चाहता है कि कल रात जो उन दोनों के दरमियान बहस हुई है उस बहस की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि वो सर बुलंद को ही इस तमाम वाक़ये का ज़िम्मेदार ठहराना चाह रहा है। लेकिन नाजरीन, हमने आपको बता दिया कि एक पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरह गार्ड सर बुलंद को कहे कि कल रात एक ही गाड़ी बाहर गई है और वो गाड़ी सोहराब खान की थी। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि दूसरी तरफ किस तरह सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि सोहराब खान ने ही अपनी बहन का कत्ल किया है और इस तरह का तमाम सीन उसने क्रिएट किया है ताकि सारे का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर आ जाए और तमाम हवेली वाले लोग ये समझे कि कल रात मेरे और बानो के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसी की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दूसरी जो वजह है ये वजह ऑथेंटिक है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज से पहले जितनी भी हमने इस ड्रामे के मुतालिक प्रेडिक्शंस की हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आती है। नाजरीन, अगर दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी तक बानो मरी नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी लाश दिखाई गई है और ना ही ये बताया गया है कि आखिरकार बानो कहाँ गई है। हाँ नाजरीन, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और वो ऐसा हो सकता है कि शायद बानो को जो गोली लगी है और जिस तरह हमने आपको पहली प्रेडिक्शन का बताया कि पहली प्रेडिक्शन पर जब गार्ड सर बुलंद को बताएंगे कि सोहराब खान की गाड़ी जो है ना वो हवेली से बाहर गई थी, तो ये हो सकता है कि सोहराब खान जो है अपनी बहन को किसी महफूज ठिकाने या हस्पताल लेकर गया हो और वहाँ उसकी जान बच जाए। क्योंकि नाजरीन, काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर्स में जब ये नशर किया गया था तो वहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि सर बुलंद खान बानो की जान बचाते हुए हवेली से बाहर चला जाता है। खैर नाजरीन, ऐसा भी हो सकता है और बानो शायद ना मरी हो बल्कि वो ज़िंदा हो, लेकिन किसी महफूज मकाम पर उसका इलाज जारी हो या उसे 6 या 7 महीने तक बेहोशी हो और इसी दौरान सोहराब खान जो है ना वो अपने रास्ते से सर बुलंद को हटाने के लिए मुख्तलिफ चालें चलेगा। क्योंकि आज तक जब तक वो खामोश था तो उसकी सबसे बड़ी वजह सर बुलंद खान थी, क्योंकि बानो सर बुलंद को पसंद करती थी
اور جس طرح اس نے اپنے سہراب خان بھائی سے جھگڑا کیا اور اس سے کہا کہ جب تک تم بڑی آبی سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک میں تمہیں چین سے نہیں سونے دوں گی اور نہ ہی تم اس حویلی میں رہ سکتے ہو۔ خیر ناظرین، یعنی کہ اس نے اپنے بھائی کو کھلم کھلا چیلنج کیا تھا کہ تم جا کر بڑی بی سے معافی مانگو گے اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہو گے کہ میں نے آج تک جو بھی مظالم کیے ہیں، میں نے شیردل لالا کا میں نے ہی قتل کیا ہے، اور جو زہر دیا گیا تھا شیردل لالا کو وہ زہر میں نے ہی دیا ہے۔ تو یہ تمام جو گناہ تم نے کیے ہیں، اپنے تمام کے تمام گناہوں کا تم بی جان کے سامنے اصرار کرو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ لیکن سہراب خان اپنی بہن سے بحث کرتا ہے اور اسی بحث کے دوران گولی چل جاتی ہے، اور گولی چلنے کے بعد کا سین ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ بانو بی کے ساتھ کیسا کیا ہوا ہے، یا اسے اسپتال لے جایا گیا ہے یا اسے کسی جگہ پر دفنا دیا گیا ہے۔ بہت سے ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ بانو بی بی جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا جانے کے بعد اس کا علاج ابھی تک جاری ہے۔ خیر ناظرین، یہ دو چیزیں تھی جو کہ ہمیں ڈرامے میں دکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر بانو بی بی کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کس طرح سہراب خان سر بلند کے خلاف نئی اور نئی قسم کی چالیں چلے گا، اور ناظرین کس طرح سہراب خان کی حقیقت سر بلند کے سامنے آئے گی۔ ناظرین یہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے، اور کس طرح پھر سر بلند خان اپنی جوان مردی دکھائے گا اور ان تمام منافقوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سرداری کی کرسی کو اور اس سرداری کے منصب کو کس طرح حاصل کر کے رہے گا۔ نہ کہ صرف اس سرداری کے منصب کو، بلکہ وہ جو کہ اس کی کیمسٹری بیا کے ساتھ اب چلنے والی ہے، وہ تمام سینز بھی ہمیں کافی زیادہ شائستگی کے ساتھ دکھائے جائیں گے۔ ناظرین ابھی تک بیا مدثر کے غم میں ہے اور وہ اپنے پیار کو ابھی تک بھول نہیں پائی، حتیٰ کہ 4 سے 5 مہینے بھی گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس کے دماغ میں مدثر کے خیالات، مدثر کی پیار بھری باتیں اور مدثر کا جو اچھا پن تھا وہ اس کے دماغ سے نہیں جا رہا، کیونکہ مدثر بیا کا کافی زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دھیان دیتا تھا، حتیٰ کہ بیا جب گھر میں بور ہوتی تو آخری اس نے اپنے سانسوں میں یہ بھی کہا تھا، آخری لمحات میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا کسی یونیورسٹی میں داخلہ بھی تمہیں کرا دے سکتا ہوں، تم اگر آگے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدثر اس کے لیے ایک فرشتہ تھا، اور وہ یہ فرشتہ اس کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکا، اور آخر کار اس کا یعنی کہ اس کا تورسم خان نے قتل کر دیا۔ خیر ناظرین، تورسم خان کا تو قتل یعنی کہ تورسم خان جو ہے وہ یعنی کہ قتل جو ہے وہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ مدثر کا قتل تو کیا ہے، لیکن شیردل لالا کا جو قتل ہے وہ تورسم نے نہیں کیا ہے۔ تورسم بالکل یعنی کہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ شیردل لالا کا قتل نہیں کیا، بلکہ اس کا قتل سہراب خان نے کیا ہے، اور اس کی حقیقت تب سامنے آتی ہے جب تورسم کے ماما حیات خان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، جب تورسم کے آدمی حیات خان کے پاس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی جان بچائی، اور جب ہم شیردل کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے تو کس طرح ہمارے نیچے آئی ڈی بلاسٹ ہوا، اور شیردل کا جو قافلہ تھا اس قافلے میں اس کا ایک آدمی بھی نہیں بچا، اس کے تمام آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، اور ہم نے بہت ہی مشکلوں کے ساتھ اپنی جانیں بچائیں، اور اس پیسے سے ہم نے اپنا علاج کرایا، جو پیسہ تورسم خان نے ہمیں شیردل خان کو مارنے کے لیے دیا تھا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تورسم سے اور حیات خان سے سب سے بڑا دشمن ان کا جو ہے وہ سہراب خان ہے،
यानी कि सोहराब खान ही ये चाहता था कि मैं अपने इन चचाजाद भाइयों को अपने रास्ते से हटा दूं, ताकि मैं इस मनसब पर, इस सरदारी पर, जो कि मैं जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैंने अपना होश संभाला है, इन तमाम की तमाम ज़मीनों को मैंने ही संभाला है। और हयात खान जो इस ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, उसके नापाक इरादों को भी मैंने नेस्तो नाबूद किया है। लेकिन शेरदिल के बाबा की मौत के बाद उसने अपना मनसब मुझे देने की बजाय अपने निकम्मे बेटे शेरदिल के हवाले किया, क्योंकि वो ये जानता था कि शेरदिल जो भी काम करता था सबसे पहले वो मुझसे पूछता, मुझे बताता कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो तमाम की तमाम चीज़ें वो मुझसे पूछता था। आखिर इसका हक कैसे बनता था कि इसके बाप ने सरदारी का मनसब इसके हवाले कर दिया। मेरा गुनाह तो ये था ना कि मेरे वालिद वफात पा चुके थे, हक तो ये था कि तमाम सरदारों को एक मजमे में, एक महफिल में बिठाया जाता और फिर फैसला होता कि कौन इन तमाम ज़मीनों को संभाल रहा है और इस सरदारी की कुर्सी पर आखिर किसका हक है। तो फिर जब तमाम सरदार फैसला करते तो फिर पता चलता कि असल सरदार शेरदिल खान है या सोहराब खान। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर हम जानते हैं कि आप लोग आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाली किस्त के लिए आप बार बार हमसे सवाल भी कर रहे हैं। नाजरीन, क्योंकि आने वाली एपिसोड का जिस तरह ट्रेलर हमने देखा और उसमें जो जो चीज़ें हमने देखी आज की इस वीडियो में, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। और नाजरीन, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिर सर बुलंद जंगल में जिस शख्स के साथ लड़ाई कर रहा था तो वो सीन देखने वाला था, उसमें VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। ना कि सिर्फ VFX बल्कि उस सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। नाजरीन, बार बार उस किरदार के बारे में सवाल कर रही हैं। कुछ नाजरीन का तो ये भी कहना है कि वो किरदार सोहराब खान का है और सर बुलंद को इस बात का इल्म हो जाता है कि मेरी मंगेतर और अपनी बहन का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सोहराब खान है। लेकिन नाजरीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो किरदार सोहराब खान का नहीं बल्कि तोरसम खान होता है। ये आप सुनकर शशदर रह जाएंगे। लेकिन नाजरीन, अगर आप उस ट्रेलर को गौर से देखें तो उससे आपको ये मालूम होगा कि वो किरदार किसी और का नहीं बल्कि सर बुलंद खान होता है। नाजरीन, जैसा कि हमने साबिका से साबिका एपिसोड में देखा कि जिस तरह तोरसम खान ने वहाँ पर यानी कि बिया के घर के आसपास जहाँ पर बिया पहले रहा करती थी, उस घर के आसपास उसने किराए पर कमरा लिया हुआ है और वो लोग वहाँ पर उसी की तलाश में आते जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि आखिर किस तरह तोरसम खान और सर बुलंद का आमना सामना होगा। नाजरीन, तोरसम खान वैसे ही जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, तो यहाँ जब सर बुलंद खान अपनी मंगेतर को जंगल में तलाश कर रहा होगा कि आखिर मेरी मंगेतर गई तो गई कहाँ है, इसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। क्योंकि जैसा कि हम आपको बताते चलें कि जिस तरह हवेली के चारों अतराफ पहरेदारों की सख्त पहरादारी है, तो इस पहरेदारी में किसी का बाहर या अंदर आना पहरेदारों के अलावा कोई भी नहीं जानता। नाजरीन, यहाँ पर कुछ का तो कहना है कि यहाँ आमना सामना सर बुलंद का और तोरसम खान का होगा। खैर नाजरीन, ये तो दूर की बात है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सोहराब खान की हकीकत किस तरह सर बुलंद के सामने आएगी और सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि मेरी मंगेतर को आखिर कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका भाई सोहराब खान है। नाजरीन, हम यहाँ पर आपको दो किस्म की बातें बताएंगे कि दो तरह से पता चल सकता है कि आखिर इसका कातिल कौन है और किसने इसका कत्ल किया है।
नाजरीन, सबसे पहली जो प्रेडिक्शन हम करेंगे वो ये है कि जब सोहराब खान हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गार्ड्स हैं जो कि हवेली की दीवारों पर ठहर कर हवेली की पहरेदारी करते हैं, उन तमाम के तमाम गार्ड्स से पता लगाएगा कि हवेली से कौन बाहर आया है और कौन रात के पहर अंदर गया है। नाजरीन, जब सोहराब खान अपने जाननशीनों जो कि उसके साथ 24 घंटे रहते हैं और वो उसका बायां बाजू या दायां बाजू बनकर रहते हैं, वो तमाम के तमाम गार्ड्स को जमा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार रात के वक्त कौन सी गाड़ी बाहर गई है या कोई शख्स हवेली में से बाहर गया है, उसकी तफसील मुझे चाहिए। नाजरीन, पहले तो तमाम गार्ड्स इस बात को बताने के लिए कतराएंगे जो कि गार्ड्स ना के दीवारों बल्कि गेट के ऊपर ठहरे रहते थे। नाजरीन, वो गार्ड्स पर जब सर बुलंद के आदमी सख्ती करेंगे और उन्हें बताने के लिए मजबूर करेंगे कि हमें किसी न किसी तरह तुम लोग बचाओ कि आखिरकार बानो बीबी किस तरह बाहर गई है, तो नाजरीन उन गार्ड्स में से एक गार्ड बताएगा कि कल रात जब हम गेट पर पहरादारी कर रहे थे तो उस वक्त हवेली से बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी गई है और सोहराब खान के आदमी गाड़ी से बाहर गए हैं। नाजरीन, इस पर सर बुलंद को शक हो जाएगा कि कहीं सोहराब खान तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन नाजरीन वो इसका भाई है तो सर बुलंद उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और ना ही उसे ऐसा कह सकता है कि तुमने ही अपनी बहन को हवेली से गायब किया है, क्योंकि अभी तक तो कत्ल का पता नहीं चला। लेकिन नाजरीन, अगर देखा जाए तो लास्ट जगह पर जिस तरह हमने देखा कि सोहराब खान के आदमी आखिरकार वहाँ पर बानो बीबी का दुपट्टा और पत्थर पर लगा हुआ खून वाली जगह को तलाश कर लेते हैं और वहाँ पर सर बुलंद खान भी पहुँच जाता है और सोहराब खान इस तरह का सीन क्रिएट करना चाह रहा है कि तमाम लोगों को ऐसा लगे और ये इल्ज़ाम वो खुद की बजाय सर बुलंद के सर पर डालना चाहता है कि कल रात जो उन दोनों के दरमियान बहस हुई है उस बहस की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि वो सर बुलंद को ही इस तमाम वाक़ये का ज़िम्मेदार ठहराना चाह रहा है। लेकिन नाजरीन, हमने आपको बता दिया कि एक पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरह गार्ड सर बुलंद को कहे कि कल रात एक ही गाड़ी बाहर गई है और वो गाड़ी सोहराब खान की थी। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि दूसरी तरफ किस तरह सर बुलंद को इस बात का इल्म होगा कि सोहराब खान ने ही अपनी बहन का कत्ल किया है और इस तरह का तमाम सीन उसने क्रिएट किया है ताकि सारे का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर आ जाए और तमाम हवेली वाले लोग ये समझे कि कल रात मेरे और बानो के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसी की वजह से बानो ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दूसरी जो वजह है ये वजह ऑथेंटिक है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज से पहले जितनी भी हमने इस ड्रामे के मुतालिक प्रेडिक्शंस की हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आती है। नाजरीन, अगर दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी तक बानो मरी नहीं है क्योंकि ना तो उसकी लाश दिखाई गई है और ना ही ये बताया गया है कि आखिरकार बानो कहाँ गई है। हाँ नाजरीन, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और वो ऐसा हो सकता है कि शायद बानो को जो गोली लगी है और जिस तरह हमने आपको पहली प्रेडिक्शन का बताया कि पहली प्रेडिक्शन पर जब गार्ड सर बुलंद को बताएंगे कि सोहराब खान की गाड़ी जो है ना वो हवेली से बाहर गई थी, तो ये हो सकता है कि सोहराब खान जो है अपनी बहन को किसी महफूज ठिकाने या हस्पताल लेकर गया हो और वहाँ उसकी जान बच जाए। क्योंकि नाजरीन, काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर्स में जब ये नशर किया गया था तो वहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि सर बुलंद खान बानो की जान बचाते हुए हवेली से बाहर चला जाता है।
خیر ناظرین، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور بانو شاید نہ مری ہو بلکہ وہ زندہ ہو، لیکن کسی محفوظ مقام پر اس کا علاج جاری ہو، یا اسے 6 یا 7 مہینے تک بے ہوشی ہو، اور اسی دوران سہراب خان جو ہے نا وہ اپنے راستے سے سر بلند کو ہٹانے کے لیے مختلف چالیں چلے گا، کیونکہ آج تک جب تک وہ خاموش تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ سر بلند خان تھی، کیونکہ بانو سر بلند کو پسند کرتی تھی، اور جس طرح اس نے اپنے سہراب خان بھائی سے جھگڑا کیا اور اس سے کہا کہ جب تک تم بڑی آبی سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک میں تمہیں چین سے نہیں سونے دوں گی اور نہ ہی تم اس حویلی میں رہ سکتے ہو۔ خیر ناظرین، یعنی کہ اس نے اپنے بھائی کو کھلم کھلا چیلنج کیا تھا کہ تم جا کر بڑی بی سے معافی مانگو گے اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہو گے کہ میں نے آج تک جو بھی مظالم کیے ہیں، میں نے شیردل لالا کا میں نے ہی قتل کیا ہے، اور جو زہر دیا گیا تھا شیردل لالا کو وہ زہر میں نے ہی دیا ہے، تو یہ تمام جو گناہ تم نے کیے ہیں اپنے تمام کے تمام گناہوں کا تم بی جان کے سامنے اصرار کرو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ لیکن سہراب خان اپنی بہن سے بحث کرتا ہے اور اسی بحث کے دوران گولی چل جاتی ہے، اور گولی چلنے کے بعد کا سین ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ بانو بی کے ساتھ کیسا کیا ہوا ہے، یا اسے اسپتال لے جایا گیا ہے یا اسے کسی جگہ پر دفنا دیا گیا ہے۔ بہت سے ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ بانو بی بی جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا جانے کے بعد اس کا علاج ابھی تک جاری ہے۔ خیر ناظرین، یہ 2 چیزیں تھی جو کہ ہمیں ڈرامے میں دکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر بانو بی بی کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کس طرح سہراب خان سر بلند کے خلاف نئی اور نئی قسم کی چالیں چلے گا، اور ناظرین کس طرح سہراب خان کی حقیقت سر بلند کے سامنے آئے گی۔ ناظرین یہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے، اور کس طرح پھر سر بلند خان اپنی جواں مردی دکھائے گا اور ان تمام منافقوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سرداری کی کرسی کو اور اس سرداری کے منصب کو کس طرح حاصل کر کے رہے گا۔ نہ کہ صرف اس سرداری کے منصب کو، بلکہ وہ جو کہ اس کی کیمسٹری بیا کے ساتھ اب چلنے والی ہے، وہ تمام سینز بھی ہمیں کافی زیادہ شائستگی کے ساتھ دکھائے جائیں گے۔ ناظرین ابھی تک بیا مدثر کے غم میں ہے اور وہ اپنے پیار کو ابھی تک بھول نہیں پائی، حتیٰ کہ 4 سے 5 مہینے بھی گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس کے دماغ میں مدثر کے خیالات، مدثر کی پیار بھری باتیں اور مدثر کا جو اچھا پن تھا وہ اس کے دماغ سے نہیں جا رہا، کیونکہ مدثر بیا کا کافی زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دھیان دیتا تھا، حتیٰ کہ بیا جب گھر میں بور ہوتی تو آخری اس نے اپنے سانسوں میں یہ بھی کہا تھا، آخری لمحات میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا کسی یونیورسٹی میں داخلہ بھی تمہیں کرا دے سکتا ہوں، تم اگر آگے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدثر اس کے لیے ایک فرشتہ تھا، اور وہ یہ فرشتہ اس کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکا، اور آخر کار اس کا یعنی کہ اس کا تورسم خان نے قتل کر دیا۔ خیر ناظرین، تورسم خان کا تو قتل یعنی کہ تورسم خان جو ہے وہ یعنی کہ قتل جو ہے وہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ مدثر کا قتل تو کیا ہے، لیکن شیردل لالا کا جو قتل ہے وہ تورسم نے نہیں کیا ہے۔ تورسم بالکل یعنی کہ تورسم خان نے جو ہے نا وہ شیردل لالا کا قتل نہیں کیا، بلکہ اس کا قتل سہراب خان نے کیا ہے، اور اس کی حقیقت تب سامنے آتی ہے جب تورسم کے ماما حیات خان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، جب تورسم کے آدمی حیات خان کے پاس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی جان بچائی، اور جب ہم شیردل کے قافلے پر حملہ کرنے
के लिए वहाँ घात लगाए बैठे थे, तो किस तरह हमारे नीचे आईडी ब्लास्ट हुआ और शेरदिल का जो काफिला था, उस काफिले में उसका एक आदमी भी नहीं बचा। उसके तमाम के तमाम आदमी जो है ना वो शहीद हो गए और हमने बहुत ही मुश्किलों के साथ अपनी जानें बचाई और उस पैसे से हमने अपना इलाज कराया, जो पैसा तोरसम खान ने हमें शेरदिल खान को मारने के लिए दिया था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तोरसम से और हयात खान से सबसे बड़ा दुश्मन उनका जो है वो सोहराब खान है। यानी कि सोहराब खान ही ये चाहता था कि मैं अपने इन चचाजाद भाइयों को अपने रास्ते से हटा दूं, ताकि मैं इस मनसब पर, इस सरदारी पर, जो कि मैं जब से मैं बड़ा हुआ हूं, जब से मैंने अपना होश संभाला है, इन तमाम की तमाम ज़मीनों को मैंने ही संभाला है और हयात खान जो इस ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, उसके नापाक इरादों को भी मैंने नेस्तो नाबूद किया है। लेकिन शेरदिल के बाबा की मौत के बाद उसने अपना मनसब मुझे देने की बजाय अपने निकम्मे बेटे शेरदिल के हवाले किया, क्योंकि वो ये जानता था कि शेरदिल जो भी काम करता था सबसे पहले वो मुझसे पूछता, मुझे बताता कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो तमाम की तमाम चीज़ें वो मुझसे पूछता था। आखिर इसका हक कैसे बनता था कि इसके बाप ने सरदारी का मनसब इसके हवाले कर दिया। मेरा गुनाह तो ये था ना कि मेरे वालिद वफात पा चुके थे, हक तो ये था कि तमाम सरदारों को एक मजमे में, एक महफिल में बिठाया जाता और फिर फैसला होता कि कौन इन तमाम ज़मीनों को संभाल रहा है और इस सरदारी की कुर्सी पर आखिर किसका हक है। तो फिर जब तमाम सरदार फैसला करते तो फिर पता चलता कि असल सरदार शेरदिल खान है या सोहराब खान।